الخدمة العمومية وقائع المؤسسة الصحفية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد نبي الله. أيها المواطنون، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا، والتي تتميز لهذا اليوم 7 يونيو بتسجيل 102 جديدتان، من بينها 101 حالة من المخالطين وحالة واحدة مجتمعية، طبعا 0 حالة وافدة. وتتميز أيضا ب4 حالات شفاء تم تسجيلها. كما نترحم على أرواح 6 شهداء رحلوا ضحية كوفيد-19 في 24 ساعة الأخيرة. وبهذا يكون عدد الحالات المسجل منذ بداية الأزمة يصل اليوم إلى 1048 حالة، من بينها 986 حالة مخالطين، 56 حالة مجتمعية، 6 حالات وافدة. وسجلنا لحد الساعة 108 حالة شفاء و55 حالة وفاة. هكذا ويكون عدد الحالات النشطة الآن، هي الحالات تحت الرعاية 886، من بينها 825 بدون أعراض، و52 شخص لديهم أعراض متوسطة، و9 حالات تحت الرعاية مركزة. أما الحالات الشفاء فهي 3 في تفرق زينة وحالة في روسو، في مستشفى روسو. بالنسبة للفحص فقد أجريت 609 فحص مدة طيلة 24 ساعة الأخيرة، من بينها 3 فحوص للمتابعة و606 فحص للتشخيص. وبهذا يصل عدد الفحوص التي تم إجراءها حتى الآن 11652 فحص. وتتوزع فحوص اليوم الأخير على النحو التالي: 564 من نواكشوط، 9 من إنشيري، 28 من نواذيبو، فحصان من الترارزة، و3 فحوص من تير الزمور. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي بين المقاطعات: 6 من بن الشاب، 22 من دار النعيم، من تيارته 13 حالة، من توجونين 10 حالات، 4 حالات من القصر، 38 حالة من تفرق زينة، 7 حالات من عرفات، حالة واحدة من روسور، وحالة من الزويرات. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse d'aujourd'hui sur la situation épidémiologique du Covid-19 pour les dernières 24 heures. La situation qui se singularise par l'enregistrement de 102 nouveaux cas, dont 101 de contact et 1 cas communautaire. Elle se caractérise également par l'enregistrement de 4 guérisons parmi les personnes qui étaient suivies, et on déplore 6 décès parmi les personnes qui étaient sous surveillance, c'est-à-dire 4 personnes qui étaient hospitalisées et 2 décès communautaires. نترحم على أرواحهم ونرجو لهم
إن شاء الله أن ينزلهم الله فسيح جناته وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يكون إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلد منذ بداية الأزمة 1048 حالة، من بينها 986 حالة مخالطة، 56 حالات مجتمعية، 6 حالات وافدة، ولدينا 108 حالة شفاء، و55 وفاة نترحم على أرواح أصحابها. أما عدد الحالات النشطة، c'est-à-dire les cas encore sous surveillance, ils sont au nombre de 836, répartis ainsi qu'il suit. 886 cas encore suivis sous surveillance, dont 825 cas sans symptômes, 52 cas avec des symptômes simples et 9 cas avec des symptômes graves. Quant aux 4 guérisons, il s'agit de 3 cas de Tevraxena et 1 cas de Rosso. Et pour ce qui est du dépistage, au cours des dernières 24 heures, 609 tests de dépistage ont été effectués, 3 pour le suivi des cas déjà hospitalisés ou suivis, et 606 cas de diagnostic, ce qui porte le nombre de tests effectués jusqu'ici à 11 652 tests. Pour ce qui est des 609 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, ils se répartissent comme suit: 564 tests des régions de Nouakchott, 9 de Linchiri, 28 de Nouadhibou, 2 tests de Trarza et 3 tests de Tirizamou. Les 102 nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a: 6 de Benchab, 22 de Darnaï, 13 de Teret, 10 de Toujouni, 4 d'Iksar, 38 de Tevraxena, 7 cas d'Arafat, 1 cas à Rosso et 1 cas à Zouerat. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah. يرفع الله البلاء عن بلادنا إن شاء الله.